Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nabda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaifa halukuna ya thalibat. Alhamdulillah. 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 Baik. Al-yawm insyaallah sanastamiru fi dirasati kitab Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in wa qad wasalna ila qismin jadid wa qabla an nabda fi qismin jadid sanaqumu bi murajaah mufradat. Hadhihi al-mufradat sa'azkur bil lughah Indonesia wa antunna tadhkurna bi al-lughah al-Arabiyyah. Idza kanat al-mufradat ism uzkurna al-mufrad wal jama'. Naam. Idza kanat al-fi'l uzkurna الفعل الماضي والمضارع والأمر. مفهوم إن شاء الله. Insyaallah Ustaz. Aku Sayyidah Nuri awalan. maaf Ustaz. Buku. Kitab, kutub, Nah, pohon. syajarah, asjar, Mm. Jalan. syari, eh, syari, oh jalan lupa. Syawari, Nah, syawari. Nah. Kota. kota Madinah, Madinah, Madinat. Mudun. Salah ya Ustaz. Mudun. Salah. Madinah, mudun. Madinah, mudun. Ya. Tas. Tas, haqibah, 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 ha, haqibah, hadaik. Hadaik Oh, hadiqah. oh hadiqah. Iya, kalau tas, haqibah, kan dia hadiq. Ada, Mithlul hadiqah. Hadaik haqa. ada, haqaib. Nah, haqaib. Nah. Ya, alhamdulillah. Syukran Sayyidah Nuri. Aku Nah, Anissa Rahmi. Insyaallah Ustazah. Ustaz. Surat. Surah. Surat. Surat. Surat Saraid. Lala, laisa bi kalimat surah la. Surat. Surat. La, kota. Taman. Taman. Oh, malak. Hadiaqah, hadaiq. Mhm. Bibi. Bibi. Walid. Hmm. Itu ayah. Falah. Falah. Falat. Fa atau kha? Astagfirullah. Khalat. Khalat. Ini. Rumah. Bait. Bait. Buyut. Hmm. Kelas. Fasal. Fasal. Fasail. Bukan.
bukan fasail. Hmm, Usul. Usul. Baik, itu dulu. Masih ini ya, masih belum ini ya, apa dilatih lagi. Ya, Ustaz. Saidarati. Oh, Ya Ustadz, Nih, surat. Bismillah. Risalah, Rosail, Nah, salah. Rumah, selain bait nih. Rumah. Mangzil, Hmm. Manazil, Hmm. Siswa. Tolibun, Tulabun, Hmm. Gedung. Gedung, Gedung, lupa Ustadz. Gitu. Tahun. Gedung. Sanat, 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 sanatun, sanawat, Hmm. Kursi. Kursiun, Karosi. Nah, tuh ya. Satu ya. Sip. Gedung Lanjut. apa Ustadz? Nanti anak tanyakan orang Apa? berikutnya. Anissa Rahma. Dan Anissa Rahma. Nah, Ustadz, Iya. Kelas. kelas Hmm. soft, Hmm. soft, sofuf, Su. apa Ustadz? Sufu. Sufuf, iya, sufuf, Anak. anak, Laki. au waladun, au aulad, Nah, aulad, nah. Nama. nama ismun, asma, Hmm. Gedung. im, apa, imarah, Hmm. imarat, Nah, pesawat. pesawat, mat, mator, Hmm. mator, Itu pesawat. tempatnya pesawat. Oh iya, pesawat Hmm. itu Ta'irah, Ta'irah, Ta'irat. Nah, nah. Ran. Terakhir Bu Nur. Nah, Ustaz. Hmm. Koran. Koran, Sohifah, Hmm. Suhuf, Nah. Umur. Umur, Usia. hmm, Amaro, Umrun, Umur, belum tahu Ustaz. Hmm. Habis ya. Umur, Bandara. Motorun, 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 Hmm. hmm, Motorotin. Ya, Mataram. Hmm. Oh iya. Nah, itu dulu mungkin. Umur itu udah masuk bahasa Indonesia juga ya. Umur. Umur, terus, Jamaknya amat. oh Ahmad. Oh, berarti umurun gitu itunya ya Ustaz. Ya, Mufradnya, oh ya. bisa umrun, bisa umurun. Oh ya, ya Ustaz, syukran Ustaz. Hmm. Sip. Fiilnya mungkin pekan depan mungkin ya, insyaallah ya. Kita coba fiil karena waktunya kita untuk materi yang baru. Itu nggak berlama-lama di murojaahnya. Baik, Bismillah.
Dia minta mufradatnya. Baik. Bismillah. Fil maktabah. Nah, fil maktabah. Naqra'u. Oh, bismillah. Al-hiwaru baina Muhammadin wa Umar. Al-hiwaru baina Muhammadin wa Umar. Sa'aqra'u awalan. Antuna tastami'na jaidan. Bismillah. Qala Muhammad. Hal hadhihi haqibatuk? Qala Umar. Naam. Hadhihi haqibati. Qala Muhammad. Hal anta muta'akid? Qala Umar. Naam. Ana muta'akid. Limadha? Qala Muhammad. Hadhihi haqibati ana. Qala Umar. Hal haqibatuka sauda? Qala Muhammad. Naam. Haqibati sauda. Qala Umar. Madza fi haqibatik? Qala Muhammad. Fi haqibati kutub. Qala Umar. Tafaddal. Undur. Hal hadhihi haqibatuk? Qala Muhammad. Ma'dziratan. Hadhihi laysat haqibati. Hiya mithluha fil lawni faqat. Baik. Al-an saqra'u thumma antuna taqra'na ba'da qiraati. نعم. Bismillah. Mubasyarah biduni Muhammad wa Umar. Bismillah. Hal hadhihi haqibatuk? هل هذه هذه حقيبتك. Naam. Hadhihi haqibati. Nah, نعم. هذه حقيبتي. Hal anta muta'akid? هل هل أنت أنت متأكد؟ متأكد؟ Naam. akid. Ana muta'akid. Limadha? نعم. أنا متأكد. لماذا؟ Hadhihi haqibati ana. هذه حقيبتي أنا. Hal haqibatuka sauda? هل هل حقيبتك سوداء. Naam. Haqibati sauda. Nah, حقيبتي سوداء. Madza fi haqibatik? ماذا في حقيبتك؟ Fi haqibati kutub. في في حقيبتي كتب. Tafaddal. Undur. Hal hadhihi haqibatuk? تفضل انظر. هل هذه حقيبتك؟ Ma'dziratan. Hadhihi laysat haqibati. mau. مرة. هذه ليست حقيبتي. Hiya mithluha fil lawni faqat. هي مثلها فقط. Hiya mithluha fil lawni faqat. هي مثلها في اللون فقط. Baik. Uridu min Sayyida Nuri wa Anissa Rahmi. Iqra'i. Sayyida Nuri Muhammad wa Anissa Rahmi Umar. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد لماذا هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك في حقيبتي كتب. تفضل هل هذه حقيبتك معذرة هذه ليست حقيبتي. هي مثلها في اللون فقط. Al-an Anissa Rahmi wa Sayyida Ratih. Anissa Rahmi Muhammad. هل هذه حقيبتك نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا هل حقيبتك سوداء؟
نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. تفضل انظر، هل هذه حقيبتك؟ معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في اللون فقط. نعم. إدارتي وإن شرحنا. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء؟ نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. تفضل انظر، هل هذه حقيبتك؟ معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في لون فقط. معذرة. معذرة. أوه أوه معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في اللون فقط. Sarahma wa Saida Nur. هل هذه حقيبتك؟ Saida Nur Aziza. نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء؟ نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. تفضل انظر، هل هذه حقيبتك؟ معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في اللون فقط. Al-akhir Saida Nur wa Saida Nuri. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء؟ نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. Fi haqibatika. في حقيبتي كتب. تفضل انظر، هل هذه حقيبتك؟ معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في اللون فقط. Nah, baik. Saida Nuri. نعم أستاذ. Hal haqibatu Muhammad Sauda. نعم حقيبته سوداء. Min Sarahmi. Hal haqibatu Umar Bayda. لا حقيبته سوداء. Sudah. Saida Rati. Mada fi haqibati Muhammad. Umar. Fi haqibati Umar. في حقيبته كتب. لا لا. ماذا في حقيبة محمد؟ ماذا في حقيبة محمد؟ في حقيبة محمد كتب. Hmm. Baik, Anissa Rahma. Hal fi haqibati Umar kutub? لا. Hmm, ya. Fi haqibatihi Fi laisa. hakibat oh tahu saya. Fi hakibatihi laisat
kutub. Laysat kutuban. Eh, Laysat kutub dah bahasa. Sayyidah Nur. Nah, Ustaz. Liman al-haqibah. Afwan Ustaz. Maratan ukhra. Liman al-haqibah. Eh, Haqibati Umar. Naam, al-haqibah li Umar. Umar. Naam. Baik. Inilah. Ma makna al-laun? Nah, Warna. laun. Ma jam'ul laun? Hmm, Alwan. Alwan. Ya. Alwan. Ma makna mutakid? Yakin. Yakin. Naam, mutakid. Imam Abu. Huna, ماذا في حقيبتك ليس في حقيبتك أو في حقيبتك بسبب حرف في قبل حقيبة في حقيبتك في حقيبتك Tiga. في Oh, karena ada Oh, fi ya. sama Nah. ada dua. مثلها في اللون في اللون كيف التدريب الثاني استبدل مع تغيير ما يلزم هنا في المثالين هنا السؤال من الحوار هل حقيبتك سوداء karena Hal haqibatuka Batuka sauda. sauda. ما نغير بكتاب كتاب هل Hal kitabuka buka aswad. Buka aswad. حقيبة مذكر مؤنث Haqibah. eh, مؤنث Juga لذلك munas. مؤنث لذلك سوداء نعم أما كتاب مذكر مؤنث Mudzakkar. نعم Zakar. لذلك أسود مفهوم Gimana Ustaz? حقيبة مؤنث Mm-mm. سوداء Mm-mm. أما كتاب Ya. مذكر أسود أسود للمذكر سوداء للمؤنث Oh. لذلك نقول الحجر أسود أم الحجر السوداء في الكعبة ماذا نقول الحجر الأسود Aswad. أم Hajar aswad. الحجر السوداء Hajar aswad. Hajarul aswad. الأسود الحجر مذكر أما الحبة كيف الحبة الأسود أم الحبة السوداء Oh. Nah. Habatus sauda. Udah. Habatus sauda. الحبة السوداء Habatus sauda. الحبة مؤنث والحجر مذكر Mudzakkar. طيب. نعيد مرة أخرى هل حقيبتك سوداء Hal haqibatuka Batuka sauda. sauda. كتاب Hal Hal kitabuka Hal Aswad. kitabuka aswad. خضراء hal kitabuka Kitabuka akhdar. نعم هل كتابك أخضر خضراء للمؤنث أخضر muzakkar. فإذا نريد سيارة Hal saya rota. Hal saya rotuka hadro. حمراء Khodro. اثنان حمراء Hal saya rotuka hamro. قلم Hal kolamuka ahmar. بيضاء Hal kolamuka baydo. قلم Kolam. Hal kolamuka abiyad.
Nadharah. Hal nadharuka di atas ini hijau apa kuning? Nah, Khadra. mislu raqam arba'ah. Arba. Arba'ah. Ayu laun fil raqam arba'ah. Oh, ini putih, Ustaz. Nah, Oh, oh putih. Kalau di sini kelihatan hijau di kitab anak. hmm, Hal nadharatuka bayda. tiba. Hal hal haqibatuka. Hal haqibatuka. Hal haqibatuka aswad. No. Hal haqibatuka sauda. Nah, mislu raqam khamsa. Eh, Alwan sawa. Mughayyir nadhara ila haqibah faqat. jadi apa Ustaz? Hal Ini haqibatuka. arba'ah wa khamsa sawa. Wa kita sawa. Hal haqibatuka abiyad. Haqibah mudzakkar mu'annas. Akibat muannas ya. Hal haqibatuka bayda. Kitab. Hal kita buka baik. Hal kita buka abiyad. Sauda. Hal haqibatuka sauda. Itu No, haqibah. Mada fi sabah fi sabah. sabah. Sabah kemana Ustaz? Hmm? Ini Sabah. mengarang. Sabah mada fi sabah mada. Hal mada. Hal Hal fi sabah. Raqam sabah huna. sabah. Ma hadhihi haqibah. Oh ya Allah, ke situ ya. Hal kita buka aswad. Nah, hakadah. Oh, nyambung ke situ. Aduh ya Allah. Min wahid ila thamaniyah ya. Baik, al-an Sayyidah Nuri iqra'i. Sayyidah Nuri iqra'i bainal qausain kalimah bainal qausain maka sayyarah hamra teman sarhmi al-jawab al-su'al. Nah, Ustaz. Tafadhal. Nah, Ustaz. Hal saya rotuka. La. Sayyidah Nuri al-kalimah bainal qausain faqat. Nah, Gimana Ustaz? al-kalimah bainal Soalnya aja. Naam. Saya aja. Oh, nah Ustaz. Nah. Saya roh. Al-sayyaratu khadra. Sayyaratuka. Astagfirullah. Al-sayyaratuka khadra. Hamra. Al-sayyaratuka hamra. Kolam. Al-qalamu ahmar. Qalamuka. Ka. Al-qalamuka ahmar. Nah, Ustaz. Bayda. Al-qalamuka abyad. Nadharoh. Al-nadharatuka bayda. Haqibah. Al-haqibatuka bayda. Kitab. Hal kitabun abyad. Kita bun. Kitabuka. Hal kitabuka abyad. Sauda. Hal kitabuka aswad. Nah. Al-ana nisrahmi wa Sayyidah Ratih. Sayyarah. Hal saya rotuka khadra. Hamra. Hal saya rotuka hamra. Kolam.
Hal qalamuka ahmar? بيضاء Hal qalamuka baydo? Kolam. م? Hal qalamuka abyad? نظارة Hal hal na hal nadorotuka abyad? م? Al-Dhuhra. Baydo? Bingung. حقيبة Hal hakibatuka baydo? كتاب Hal kitabuka abyad? سوداء Hal kitabuka sauda? م? Hal kitabuka aswad? Nah, Ya Allah. putar-putar ya. Iya. Sayyidah Ratih wa Nisa Rahmah. Ayo. Sayyarah. Hal sayyaratuka khadra? Khamra. Hal sayyaratuka hamra? Qalam. Hal qalamuka ahmar? Baydo. Hal qalamuka abyad? Nadoro. Hal nadharatuka bayda? Haqibah. Hal haqibatuka bayda? Kitab. Hal kitabuka abyad? Sauda. Hal kitabuka aswad? Nah, al-akhir Nisa Rahmah wa Sayyidah Nur Azizah. Sayyarah. Hal sayyaratuka khadra? Hamra. Hal sayyaratuka hamra? Qalam. Hal qalamuka ahmar? Bayda. Hal qalamuka abyad? Nadharah. Hal nadharatuka bayda? Haqibah. Hal haqibatuka bayda? Kitab. Hal kitabuka abyad? Sauda. Hal kitabuka aswad? Nah, alhamdulillah. Al-an nantaqilu ila at-tadrib as-salif. Laisa wa laisat. Laisa lil mudzakkar wa laisat lil muannas. Misal haqibah mudzakkar muannas. Muannas. Nah, dan hadhihi laisat haqibati. Summa هذه ليست حقيبتي nah, Hadhihi laisat haqibati. summa qalam mudzakkar Mudzakkar. ذكاء Ada laisa qalami. Oh, ada. Hadza laysa qalami. Nah, Ta'am. Sayyidah Nur Azizah usfuri al-kalimah sama Sayyidah Nuri hada au hadhihi laisa au laisat. Nah, Mana yang Sayyidah Nur Azizah bainal qausain as-su'al. Sayyidah Nuri al-jawab. nah, Ustaz? Kitabun. Hada hada laisa kitabi. Ghurfatun. Hadhihi laisat ghurfati. Akhun. Hada laisa ukhti. Terasa. Kok salah? Akhti. Ukhtun. Hadhihi laisat ukhti. Sadiqun. Hadhihi laisat sadiqi. Bakar mana? Sadiqi. Hadhihi laisat sadiqi. Hadza
Hadza laisa sodiqi. Haqibatun. Hadhihi laisat haqibati. Qalamun. Hadza laisa qalami. Oh, masih ada. Walidatun. Hadhihi laisat walidati. Alhamdulillah. Sudah Nuri wa Anusarahmi. Bismillah. Kitab هذا ليس كتابي. ghurfah هذه ليست غرفتي. akhun هذا ليس أخي. ukhtun هذه ليست أختي. sadiqun هذا ليس صديقي. haqibatun هذه ليست حقيبتي. qalamun هذا ليس قلمي. walidatun هذه ليست والدتي. Dan ma'a Sayyidarati. Anusarahmi. كتاب. Hadza laisa kitabi. غرفة. Hadhihi laisat ghurfati. أخ. Hadza laisa akhi. أخت. Hadhihi laisat ukhti. صديق. Hadza laisa sodiqi. حقيبة. Hadhihi laisat haqibati. قلم. Hadza laisa qalami. والدة. Hadhihi laisat walidati. Sayyidarati wa Anusarahma. Kitabun. Hadza laisa kitabi. Ghurfatun. Hadhihi laisat ghurfati. Akhun. Hadza laisa akhi. Ukhtun. Hadhihi laisat ukhti. Sodiqun. Hadza laisa sadiqi. Haqibatun. Hadhihi laisat haqibati. Qalamun. Hadza laisa qalami. Walidati. Hadhihi laisat walidati. Terakhir ma'a Sayyidah Nur. Kitabun. Hadza laisa kitabi. Ghurfatun. Hadhihi laisat ghurfati. Akhun. Hadza laisa akhi. Ukhtun. Hadhihi laisat ukhti. Sadiqun. Hadza laisa sadiqi. Haqibatun. Hadhihi laisat haqibati. Qalamun. Hadza laisa qalami. Walidatun. Hadza laisat walidati. Tadi. Apa, Bu? Hadhihi hadhihi laisat walidati. Alhamdulillah. Bismillah. Qur'an jami'an. Bismillah. Baik. Al-an al-jam'u. Ma jam'u kitab ya Sayyidah Nuri. kutub Kutub. Ya Nisa Rahmi. Ma jam'u ghurfah. Nisa Rahmi. Baik. Sayyidah Rati. Jam'u ghurfah. Nggak tahu Ustaz la rif. Man ya'rif min kunna? anak Anak ghuraf Nah, Guru. ghurafun. Nah, ghuraf. Oh, guru. Ghuraf. Kariri Sayyidah Rati. Ghurfah.
Ghuruf. Ghuraf. Nah, guraf. Baik, Anissa Rahmah. Jamu akhun. Akhun. eh, Akhun. Huruf A. La, Hmm. la adri Ustaz. Man ya'rif? Akh. Ana Ustaz, coba. Asturi. Ikhwan, Naam, ikhwan. Eh, Ikhwan au ikhwatun. Eh, ikhwah. Oh ya, ikhwatun. ikhwatun wa ikhwan. Jamu akh. Baik, Sayyidah Nur. Ukhtun. Akhwat, Akhwat. Naam, akhwat. Sayyidah Nuri. Sadiq. Sayyidah Nuri. Ah, ya Allah. Ah, la adri Ustaz. Man ya'rif? Asdiqo bukan. Naam. Asdiqo. Kariri, Sayyidah Nuri. Sadiq, asdiqa. Asdiqa. Naam. Nisa Rahmi. Haqibah. Haqibah, haqaib. Aqaib. Sayyidah Rati. Qalam. Kolam aklam. Aqlam. Anisa Rahmah. Walidah. Walidah. Eh, Ah, Walidah. Walidat. Walidat. Naam. Baik, alhamdulillah. Baik, bismillah. At-tadrib ar-rabi'. Fi haqibati kutubun. Nah, huna fi as-surah fi haqibati kutubun. Thumma nughayyir kutub ila aqlam. Ah, kutub aqlam. Madza fi haqibatik? Haibati Fi aklam. haqibati aqlam. Hakadha. Madza fi haqibatik? Thumma dafatir masatir hakadha ila akhir. Naam. Baik. Naqra awalan al-mithal fi haqibati kutubun. Naqra ma'an fi haqibati kutubun. Fi Haqibati. haqibati kutubun. Kutubun. Madza fi haqibatik? Madza, Mada fi haqibati. Aqlam. Oh, Fi Fi haqibati fi aklam. haqibati. Mada Mada haqibat. fi haqibati. Sayyidah Nuri, dafatir. Madza fi haqibati. Lala. Fi Fi haqibati awalan. Dafatir. fi haqibati kutub. Lala, laisa kutub. Ya, Dafatir. Fi haqi- fi haqibati dafatir. Madza? Ikutin coba. Madza fi haqibatu. Hmm. Fi Haqibati ya Ustaz. Ah. Madza fi haqibati. Nisa Rahmi, masatir. Nisa Rahmi. Tayyib. Sayyidah Rati, masatir. Mada fi haqibati. Fi haqibati awalan. Fi Fi haq- haqibati. Fi haqibati masatir. Madza? Mada fi haqibati. Nisa Rahmah, waraq. Eh, fi fi haqibati waraq. Mada fi haqibati. Sayyidah Nur, Tawabi'. Haqibat. Sayyidah Nur, Tawabi'. Robi. Madza fi haqibatik? Fi haqibati tawabi'. Madza fi haqibatik? Aswal fil akhir faqat ya. Laisa fil bidayah. Sayyidah Nuri, malabis. Fi haqibati malabis. Madza fi haqibati. Sayyid Anisa Rami, kutub. Sayyidah Rati, kutub. Fi haqibati
kutub. Nah, Mada fi hakibati? syarah ma aklam. Fi haqibati aqlam. Mada fi haqibatik? Nah, alhamdulillah. Hakada ya. Wal'an fi hadhihi atau fi hadhihi arqam wahid ila thamaniyah. Mufrad am jam'un? Jamun. Dafatir, masatir. Jama. Jama. On. Nah, Sayyidah Nuri, ma mufrad dafatir. Dafatir. Daftarun. Nah, daftar. Daftar. Nah, Anissa Rahmi, ma mufradu masatir. Mistoratun. Mistaratun. Sayyidah Ratih, ma mufrad warakun. Rokok. Man yarif? Mufradnya ya. Hah? Tahu, wala arif. Warokoh Ustaz. Sahih. Warok. Warakatun. Warokotun. Nah, bita marbutah fil akhir. Oh, Warakatun. Nah, ya syukur. Anissa Rahma, suhuf. Mufrad suhuf. Suhuf sahifah. Nah, Sayyidah Nur, mufrad tawabi'. Tuwabia. Tuba. Lupa ya. Hmm. Tuh apa ya dulu ya? Tuwabia. To, Lupa Ustaz. man Hah? yarif? To. toba. Oh, iya. Toba. 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 Sayyidah Nuri, mufrad malabis. Malabis. Sa. Ma. La adri Ustaz. Man yarif? Man yadri? Yalbisu. Malbis. Labasa. Malbas. 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 Oh, dia mencuci ya. Sayyidah Ratih, mufrad Mal. kutub. Lala, Anissa Rahmi ya? Anissa Rahmi, mufrad kutub. Kitabun. Mufrad aklam. Qalamun. Nah, baik. Kaifa asyabakah? Hal muskilah di syabakah? Anissa Rahmi. Apa Ustaz? Hal hunaka muskilah di syabakah? Syabakat. Apa Ustaz? Internet. Ini mama. Tadi keluar masuk ya. Oh iya, tadi internetnya hilang-hilangan Ustaz. Afwan. Internet bahasa Arabnya syabakah, jaringan kan syabakah. Oh iya. At-tadrib al-khamis al-hiwar. Huna kalimat haqibah wa kalimat sauda. As-su'alul awal, hal hadhihi haqibatuka? Ma al-jawab bi la. La hadhihi laysat haqibati. Haqibati sauda. Antum mutaakid, na'am, ana mutaakid. Hakada. Al-misal. Ya, misal. Sayyidah Nuri wa Anissa Rahmi, al-misal. Hal hadhihi haqibatu. La. Hadhihi haqibati. Haqibati Hadhihi abyad. laysat. Bayd. Laysat. Hadhihi laysat haqibati. La hadhihi laysat haqibati. Haqibati bayda. Sauda. Al-misal, Sauda. Oh, yang itu. Al-misal. Haqibati sauda. Hal anta aja deh. Hal anta muta'akid. Naam, ana muta'akid. Baik. Pertanyaan, as-soal al-awwal. Sayyidah Nuri wa Anissa Rahmi. Kitab Abiyab.
hal hadhihi hal hadhihi kitabuka لا هذا ليس كتابي أبيض hal anta muta'akkid. نعم أنا متأكد. Baik. Teman Sarami wa Saidarati. Sa'ah hamra. هل هذه كتابك؟ La, sa'ah نعم. hamra. هل هذه ساعتك؟ لا هذه ليس ساعتي Laisam ساعتي oh ya لا هذه ليست ساعتي ساعتي حمراء هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. Saidarati wa Nisa Rahmah. Qalam akhdar. هل هذه قلمك؟ Qalam. Qalam mudzakkar wa anas. هل هذا قلمك؟ هل هذا قلمك؟ Kalau masih izin, ya, saya dan Nur deh. Tidak Nur. La hadza laisa qalami. هل أنت متأكد؟ Belum selesai. Iya. Hal hadza laisa qalami. La hadza laisa qalami akhdar. هل أنت متأكد؟ Naam, ana mutaakkid. Tidak Nur wa Sayyidah Nuri. Nadharah bayda. Hal hadhihi nadharatuk? Nah, la hadhihi laisat nadharati baida. Hal anti mutaakkid? Naam, ana mutaakkid. Baik. Kalau mau pakai anti, muta'akkidah. Oh, Sama betul. Riun. Kalau muta'akkid, anta. Jadi dia. oh. Daknya pakai alif dong, Ustaz. Ada alifnya. Yang mana? Misalnya mutaakkidah gitu. Di depannya berarti ada alifnya, mutaakidan gitu. Muta'akkidah. Tanur Dah. Sama butuh, Bu. Sininya Baik. tanur butuh ini. Ya, Ustaz. Kalau pakai anti. Ya. Baik. Nah, itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Bertanya langsung aja. Al-Qira'ah wa terjemah. Kita coba baca menerjemahkan. Sayyidah Nuri ila huna. Dakhala Ibrahimul maktabata qara'a qalilan thumma kharaja bah Nah. Ila huna. Tepat. oh Terjemah. Ibrahim dakhala ya. Ibrahim masuk ke maktabah, masuk ke perpustakaan, membaca beberapa buku, lalu keluar. Mana kata buku beberapa bukunya mana? Beberapa Khalilan. Khalilan. Lupa ya. Khalilan. Sejenak. Membaca sejenak, kemudian keluar. Ya, mungkin sebentar ya. Sebentar. Sejenak udah nggak apa-apa sejenak. Baik, Anissa Rahmi. Ila huna. Bahasa Ibrahimu an haqibatihil khadra kharijal maktabah. Ibrahim mencari tas hijaunya di luar perpustakaan. Tidak rapi.
ila launa. Ma wajada Ibrahimul haqibah. Ibrahim tidak menemukan tasnya. Lagi Ustaz. Ini di layar kelihatan nggak sih? Oh iya iya iya. Syahada Ibrahim sodiqohu Ahmad. Ibrahim ini syahada melihat Hmm. sodiqo Ibrahim melihat Ahmad Sadiqahu. temannya. Sodiqohu temannya Ahmad. Jadi temannya apa atau temannya Ibrahim? Temannya Syahada Ibrahim sodiqohu Ahmad. Tunggu. Teman Ibrahim membuktikan Itu ada sodiqohu Ibrahim. Gimana? Terjemahannya gimana? Syahada Ibrahim tunggu Ustaz. Syahada Ibrahim sodiqohu Ahmad. Sahabatnya Ibrahim Ahmad. Yuk, dibantu Anissa Rahma, coba diulang. Syahada. Gimana sih? Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmad. Ibrahim melihat temannya Ahmad. Huwa. Ibrahim melihat temannya Ahmad. Jadi nama temannya itu. Ya. Huwa yahmilu hakibatan khadra. Dia membawa tas hijau. Tas hijau. Nah. Anissa Rahma, ila huna. Sa'ala Ibrahimu Ahmad. Ibrahim bertanya ke Ahmad. Limadza akhadta hakibati? Mengapa kamu mengambil tasku? Ajaba Ahmad. Oh, udah ya. Coba deh, sampai sini deh. Sampai sini. Ajaba. Lanjut dulu. Lanjut, Ustaz. Ajaba Ahmad. Ahmad menjawab. Hadihi haqibati ana. Ini tasku. Summa fatahal haqibata wa qala haqibah. Kemudian membuka tas. Nah, tasnya. Taib. Saida Nur, ila huna. Waqala li Ibrahim. Dan Ibrahim Muhammad berkata kepada Ibrahim. Muhammad sama Ahmad. Ahmad. Ya, afwan Ustaz. Dan dia berkata kepada Ibrahim, undur dakhilal haqibah. Lihatlah di dalam tas ini gitu, dalam tasnya. Hadhihi malabis. Ini baju-baju. Hadhihi malabisi. Ini baju-baju saya. Uma aghlaqal haqibah. Lalu kemudian dia menutup tasnya. Nah, baik. Saida Nuri, kembali ke Nuri. Ila baik, ilain. Launa ala bahasa, launa. Ajaba. Ta'ajjaba Ibrahim hadhil haqibatuhu tusbihu haqibatuhu. Baik. Hadi haqibatu
Tusbihu haqibatahu. Aqibatahu. Tu'ajibu. Tu'ajibah. Tu'ajibah. Takjub, terkejut ya. Kaget. Oh, Ibrahim. Ibrahim kaget. Ini tasnya tusbihu. Tusbihu Tusbih. mirip. Tas ini. Tusbihu. Tas ini mirip seperti tas ini mirip tasnya. Tuma. Tuma a'tadzaro waqala Ahmad Li. waqala Ahmad. Waqala li Ahmad. Oh, astagfirullah. Waqala li Ahmad. Afwan. Hadhihi laisat haqibati. Fi haqibati kutubun wadaqair. Wadafatir. Wa aqlama. Waqlam. Kemudian, nah ini dia a'tadzaro apa? Meminta maaf. Oh, meminta maaf dan berkata untuk Ahmad. Bukan untuk, kepada. Meminta maaf, kemudian meminta maaf dan berkata kepada Ahmad, maaf, ini bukan tasku. Di tasku ada buku-buku dan buku pelajaran dan pulpen dan kolam pulpen. Kutub ini buku-buku bacaan ya. Wadafatir buku tulis. Ya, jadi buku dan buku tulis juga pulpen. Anis Rahmi. Sampai sini. Sampai sini deh. Sampai. Qala lahu Ahmad berkata kepadanya, Rubbama tajidu haqibataka fil maktabah. Mungkin kamu akan menemukan tasmu di perpustakaan. Nasya Ibrahimu maka haqibatih. Ibrahim lupa di mana dia meletakkan tasnya. Ya, nah. Lupa apa sana. Sayyidarati ila akhir. Hal hiya fi sofi, apakah dia di kelas? Hal hiya fil mal'ab, apakah di lapangan tempat bermain? Tadzakkara Ibrahim akhiran. Tadzakkara Ibrahim akhiran makanal haqibah. Ibrahim ingat akhirnya Ibrahim ingat di mana tasnya. Naam, hiya fil bait. Iya, dia ada di rumah. Nah. Ada yang ketinggalan kosakatanya? Belum dicatat? Enggak, Ustaz. Iya, banyak Ustaz. Anak semuanya. Iya. Keder. Luar ini terlewat. Apa satu-satu disebutin aja. Yang mana? Dari baris pertama? Ya, dari baris pertama. Qalilan. Tadi udah Qalilan. Iya, itu kan hanya menebak-nebak. Terus di kedua. Qalilan bukannya sedikit ya Ustaz? Afwan. Ya, kalau waktunya sedikit berarti sebentar. Oh, nah Ustaz. Jadi dia nggak lama-lama gitu. Jadi kan dakhala qalilan tsumma kharaja gitu. Bisa berarti waktu sejenak ya, sebentar, baca sebentar, kemudian keluar. Jadi nggak lama di perpustakaan. Nah Ustaz. Syukron. Akhadata.
Ini dari kata akhadha yakhudhu, mengambil. Akhadha. Akhadha berarti anta. Di mana akhadha? Kenapa kamu mengambil? Oh, akhota. Terus kata kota. Hmm, tadi Oke. yang Hakibatau itu saya bingung. Kata gantinya itu tadi yang kayak sodikohu itu agak bingung. Kalau hakibah, ya kan ada tamar butoh. Nah, Mm-mm. kalau tamar butohnya itu disambung dengan domir, hakibatuhu misalnya, atau hakibatahu. Nah, tanya itu tamar butohnya jadi tak biasa, tak maftuhah ya kan? Misalkan di sini nih, hakibatahu. Ini Oh, kata hakibah sama hu, dia. Hakibatahu, tasnya. Jadi dari bentuk tamar butohnya berubah jadi tak biasa bisa. gitu. Jadi hadir hakibah tas ini tushbihu mirip hakibah tahu tasnya gitu. Hmm. Ada lagi Iya, iya, seperti itu. Robama tajidu. Rubama mungkin Rubama mungkin mung- mungkin. tajidu menemukan atau mendapatkan. Oh ya jadi. Oh itu Ustaz. Tajidu. Nah, jada wajada Kalau ma wajada, kenapa artinya tidak menemukan ya, Ustaz? pengadapannya Oh, ma itu tidak. bukannya apa? Oh, tidak. Nah, tidak. Oh, Ma'ana biqori ya. Ingat nggak hadis itu? Ma'ana biqori. Saya tidak saya membaca. Nah, itu artinya banyak ya. Tergantung konteks kalimat. Dia bisa berarti pertanyaan, dia bisa artinya tidak, atau cuma sekedar tambahan atau sekedar penguat, itu tergantung kalimat. Kalau di sini ada fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari tidaknya dengan apa? La. La. Nah, la ajidu. Saya tidak menemukan. Tapi kalau dia fi'il madhi kayaknya ma wajada. oh. Tuh. Berarti untuk mengenali ini pertanyaan atau ini kata tidak itu dilihat dari fiilnya Ustaz. Dari konteks sih, konteksnya. Oh dari Ini konteks. lagi ngomongin apa gitu. Hmm. Hmm. Cara kita bisa ngenalinnya gimana Ustaz? Nah, konteks itu kan ini, konteks itu ini lagi ngomongin apa sih gitu ya. Ini bahasannya Hmm. tentang apa? Gitu. Ya Jadi mencari ya. secara umum ini misalkan artikel ini ya, teks ini nih lagi ngomong tentang apa nih? Nah, kita bisa tahu konteksnya itu Oma wajada Ibrahim al-Haqibah. Kan dia sedang nyari kan? Bahasa Hmm. an Haqibah. Ma wajada berarti nggak menemukan. Berarti konteksnya ini nanya ya tidak menemukan gitu ya. Jadi Nah, konteks Ustaz. konteks ini ya, konteks keseluruhan ya. Makanya kalau misalnya ya di Al-Quran nih, kita nggak bisa cuma baca satu ayat kemudian menerjemahkan satu ayat itu. Kita perlu tahu ayat sebelumnya tentang apa, ayat setelahnya tentang apa, baru kita bisa nyambung oh ini maksudnya ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar potong-potong kemudian diterjemahkan enggak. Jadi bahasa Arab seperti itu ya. Kita perlu tahu konteksnya ini apa. Karena satu kata itu maknanya bisa banyak. Kayak mak di sini di tempat lain bisa jadi pertanyaan, bisa jadi dia ada aja tambahan banyak macamnya banyak. Bagus, Ustaz. Lagi yang ini ya Nasi, Tazaro mak Tazaro nasia, nasia, Nasia nasia, Pak. apa Nasia Lupa. ya oh lupa lupa. Makan, makanan, makan Makan, tempat menarik. nggak makan tuh tempat
tempat atau Tempat. lokasi, ya kan? Oh, Nasya Ibrahim makana hakibatihi. Ibrahim lupa tempat tasnya itu di mana? Lokasi tasnya itu di mana? Makan. Jadi misalkan Pak, Tempat. tempatnya. Makan. Al-fasl, al-bait, makan. Tempat. Tazakara Ustaz. Ingat. Tadzakara Ibrahim ingat. Akhirnya ingat. Oh, Ada akhiran. Ibrahim akhirnya ingat tempat tasnya. Ingat posisi tas. Tazakara Ibrahim akhiran. Tempat tasnya. Maan, dia fil baik. Udah kali ya? Apa lanjut? Ini ya. Saya dan Nuri Wahid. Bahasa Ibrahim an akibatahu. Daan di sini. Ah, An an, itu sama kayak fi, huruf jar. an tentang. Nah, huruf jar. Bahasa Ibrahim an akibatahu. Bukan ta. Eh, Ada huruf jar. oh ya Allah. Berarti akibatihi. Ini juga udah ada harakatnya di sini Ini berarti. padahal udah ada ya. Kok ngarang Ada. sih? Ayo, Akibatihi. ini ke arah nih. Akibatu Ibrahimu khadra. Oke, di sini Ibrahimah ya. Coba tuh Ibrahimah. Akibatu Ibrahima khadra. Ngobrol. Saya berarti. Nasya Ibrahimu hakibatu fil bait. Akibatahu. Ini ada domir juga. Oh, ya. Nasya Ibrahim hakibatahu fil bait. Ini sinnya di kasrah ya. Nasiya. Nah, oh Bukan nasya. sukun. Nasiya. Nasya Ibrahim hakibatahu fil bait. Ini syarahna. fil haqibati Ahmad malabis. Mana bisa ya? Tadi akibati. Tadi malabis. Faidanur. Qara'a Ibrahimu fil maktabati qalilan. Udah Nuri, kembali ke saya Nuri. Aina. Anak Ustaz. Oh, suaranya kecil apaan Ustaz. Dakhala Ibrahim. Aina dakhala Ibrahim fil maktabah. Tanpa fi. Oh ya, astagfirullah. Maktabati. Dakhala. Dakhala Ibrahim maktabati. Maktabata. Maktabata. Ini di sini kan maktabata nih di sini nih. Oh, plek ketiplek di situ Ustaz. Ya kan sama. Oh. Kalau ada fi-nya baru fil maktabati. Oh iya, iya. Kan nggak ada fi. Ya, syukran Ustaz. Coba salah. Saya Anissa Rahmi. Mana? Madza fa'ala fil maktabah? Qara'a qalilan. Beda roti. Mana? Mada yahmilu Ahmad hakibatu khadra. Hakibatan khadra. Anissa Rahma. Mana? Mada fi haqibati Ibrahim fi haqi
Ada. Ma eh Maza apa yang oh fi fi hakibati Ibrahim kutub Hmm. eh kutubun wa dafatirun wa aklam. Oh, tayyib. Ada. Tadi gimana tadi? Ahmad ya, oh, tayyib. Nah, kutubun. Wa Kutubun. dafatirun wa Hmm. aklam. Nah, kutubun dapat tiru. Tiru. Ah, waklam. Tayyib. Aklam. Sayyidah Nur. Ada. Fi hakibati Ahmad. Fi hakibati Ahmad. Malabisahu. Malah bisuhu. Malabisuhu. Sayyidah Nuri. Aina. Aina haqibatu Ibrahim fil baiti fil tahu Kan ada fi. fi fi bait berarti fi baitihi Nah, fi baitihi. fi Ya, baitihi. tidak kena fi dia majrur. Jadi al-mudhad ya. Anisa Rahmi. Qalil. Qalilun katsirun. Lanjut nggak? Qadimun jadidun. Aghlaqa fataha dakhila kharija sa'ala ajaba. Nah, ulangi. Kariri, Sayyidah Rati. Qalilun katsirun. Qadimun jadidun. Aghlaqa fataha. Dakhilun kharija sa'ala ajaba. Ya, ini arba sama ya, harus sama ya. Dakhila, kharija. Sama-sama. Oh, dakhila kharija. Harus sama ya. Oke, kita lanjut dulu. Terakhir. Istabdil. As-su'alu limadza akhadta haqibati? Ulang. Limadza akhadta Haqibati Akhadta, akhoda yakhudhu. Akhoda karena anta jadi akhadta ya. Kalau anti jadi akhadti gitu ya. Ini yang merupakan ini fi'il madhi yang merubah di ujung. Oke, kita coba. Berarti tadi Sayyidah Fatih, Nisa. Kita baca contoh dulu ya. Anti. Anti. Limadza haqibati Qalamun. limadza akhadti Ya qalami. qalami Nisa Rahmah, huwa. Limadza akhadta Huwa. huwa ya. Limadza akhadhu. Enggak. Akhadha. Akhadha. Limadza akhadha qalami. Sa'a. Mana Ustaz? Limadza akhadha sa'ati. Nah. Sayyidah Nur. Iya. Limadza akhadtuha Ustaz. Enggak, sama kayak laisat sama aja. Limadza akhadha sa'ati. Kayak kan iya nih. Akhadat. Iya. Oh. Limadza akhadat sa'ati. Daftar. Limadza akhadat daftari. Akhadha. Limadza akhadha. Enggak, kan masih iya. Limadza akhadat daftari. Ya, gitu. Sayyidah Nur. Atau Nuri. Anta.
Limadza akhadhat anta ya. Limadza akhadha Anta. limadza kalau anta apa ya? Akhadha. Akhadha. Oh, Kan jatuhnya anta. Tahu itu. Ya. Oh, anta. Kan jatuhnya Anta. anta. Limadza akhadhat. Anta. Kalau anta gimana, Ustaz? Ini contohnya yang pertama. Limadza akhasta, Nih. akhadhat. Ini. Akhadta. akhast, bukan? Akhast. Akhadta. Gak kebaca ya Allah. Limadza akhadta daftarun. Ini saya. Limadza Kan ini saya daftari gitu. daftar. Oh, udah suara kayak ini ya. Suaranya kecil, Ustaz, nggak dengar. Coba Anissa nih. Anta. لماذا أخذت دفتري؟ Haqibah. Tari. لماذا أخذت حقيبتي؟ Anti. لماذا أخذت حقيبتي؟ Baik. Ada pertanyaan di sini? Ini coba kita baca dulu ini ya. Ini udah fiilnya aja ya. Coba dulu. Bahasa ya bahasu ibhas. Ya Bahasa bahasu bahas. Nah, sekali lagi. Bahasa ya bahasu ibhas. bahasa Bahasa ibahas. Syahada yushahidu syahid. Yushahidu syahid. Syahada yushahidu syahid. syahada Yushahidu syahid. Sa'ala yas'alu is'al. ta'ala yas'al Sa'ala yas'alu is'al. ta'ala Is'al. Akhadha ya'khudhu khudh. akhadha Yakhudhu khudh. Akhadha ya'khudhu khudh. Ajaba yujibu ajib. ajaba yujibu ajib. Sekali lagi. Ajaba yujibu ajib. Ulang 2 kali ya. Fataha yaftahu iftah. fataha Iftah. fataha Iftah. Nadhara yanzuru undur. nadhara Yanzuru unzur. nadhara Yanzuru unzur. Aghlaqa yughliqu aglik. 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 Aglaqa yagliku aglik. aghliq Ashbaha yushbihu ashbih. ashbaha Yushbihu ashbih. Ashbaha Yushbihu ashbih. I'tadara ya'tadiru i'tadir. ya'tadharu Ya'tadiru i'tadir. Ya'tadiru i'tadir. Nasiya yansa insa. nasiya Yansa insa. Sia Nasiya yansa. Ya, nanti ini lagi ya, diulang-ulang. Baik, ini biar inilah selesai di wadah kali ini. Soalnya yang berikutnya seperti biasa ini di harian ya, di grup WhatsApp. Baik, sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan?
Tapi kalau dirasa cukup, Kalau kita saya grup. gimana? Cukup Ustadz. Cukup ya. Oke, nah, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ala ihtimamikunna wa musyarakatikunna fi hadhil jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wabarakatuh. Ustadz. Syukran Jazakallahu Ustaz. khairan.